Как говорить число по-русски? Сегодня 9 мая. В России мы празднуем День Победы. Победы в Великой Отечественной войне. А во Франции? Во Франции окончание Второй мировой войны празднуют 8 мая. Maintenant, passons aux explications. Какое сегодня число? Сегодня 9 мая. Pour dire la date d'aujourd'hui, on utilise le nombre ordinal au nominatif forme neutre et le mois on met toujours au génitif. Les ordinaux se comportent comme les adjectifs. Ça veut dire qu'ils s'accordent avec le nom. Ils peuvent être au masculin, au féminin, au neutre ou au pluriel. La forme de base est masculine. Il peut y avoir 3 terminaisons possibles. «ый» comme первый, premier, «ой» comme второй, deuxième, «и» comme третий, troisième. Pour changer le genre, on change les terminaisons. On enlève les 2 dernières lettres du masculin, первый день. À la place, on met «ая» au féminin, первая песня. On met «ое» au neutre, первое правило. Et on met «ые» au pluriel, первые шаги. Pour dire la date, on met le nombre au neutre, parce qu'on l'accorde avec le mot число. Voici la liste des nombres ordinaux au neutre. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, десятое. Месяцы. Декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. 1 января. 2 февраля. 3 марта. 4 апреля. 5 мая. 6 июня. 7 июля. 8 августа. 9 сентября. 10 октября. 11 ноября. 12 декабря. Si nous avons un nombre composé, comme par exemple le 31 décembre, ce n'est que le dernier chiffre qui change. 31 декабря. C'est comme si on disait le 31er de décembre. Passons à la question suivante. Когда, какого числа? Quand, à quelle date? Когда, какого числа мы празднуем День Победы? 9 мая. Dans la phrase «Мы празднуем День Победы 9 мая», le nombre on met au génitif et le mois reste au génitif comme avant. Marquez donc bien la différence entre les deux questions. La première, какое сегодня число? Quelle date sommes-nous? Et la réponse, сегодня 9 мая.
où le nombre reste au nominatif. Et la deuxième question, когда, какого числа, quand, à quelle date, la réponse est au génitif, 9 мая. Pour mettre les ordinaux au génitif, il suffit de changer les terminaisons. Au lieu de ое, on va mettre ова, первого, второго, третьего, une seule exception, четвертого, пятого.